Anya bala be ere wulendo kijo menye ka ayira segundo kaula membe kan ka ke awka dugula no e fa dugu no e soro dugu ko te benina mu hakilla ni blani nati pour ko wuli kijo kiga na fulani yere ko doala mbifo mshimagasa awka nali ya jaranya kusobe environnement kana anka mimba anka ajaranya kusobe vaira kafo amogo be ana anta lande nyoy antese kata ka nyomal akinata mimbe neve mbise kafo kuma te 600 mimma fo abe fora yeli fanankera je kono diminte de nyade minuda benye bala ninko ni ambe wati mina 600 mi yera kafo ko sininya sigi kuma be fonna wote awutara ka danke est-ce que ante ka sa nyinikali bende est-ce que wote kan fra ka soranta kalama est-ce que ante ka poison mena ka dum kan yere shilatunu ka sora masade mo folo de an yere dama o ka min dama be ko minu be ka poison de dama kan yere fa o mi sele muyi ni eji tere mo le ya fra ni mogo be sigilen femme ma no ye koye adembe bolala abaka foro senala aka berambe dumuni kala ni yo tege mogo la do yafra donc ka mogo fara murula ou bien ka mogo fara marfala o dronte frali ou bien ka bereta ka kunti o dronte frali ni frali do de ka soro anta kalama donc so non dronte ni dugu in fenfen ka ta fo bala abe sigilen be kodema ah vous voulez que au coffre la principale vous voulez le code tegeta allo na flobila atoye ko kelen dronde karase ru sigile mbola allo patron flobila ya fam donc on y a ça tode on veut quand même faire katla kan sudu avenir kuma te de existence de c'est l'existence même qui est menacée ça demande vraiment des moyens je sais qu'à moyen nous faisons bambolo ya kanin ka chogola minu ya tian wol de badlan ou bese à moins boubolo donc anganji nya bela denema nous badlani damina depuis 600 de ka dlani damina 600 parce que tian ni kon kara kaba donc ambe fe akadlan kanga ko ka chogola ko ekelenye aflana emi akolokolo sera mogoma bomo ka beran sara ni conseil ni activité na akera sono akera blele aketa fota bala ya fama mo minu sigile meni kola ambu be mobiliser iri fen ça ambu be mobiliser o ka franga amba yere bonu bolo chokomina amba yere bu bolo chokomina parce que antisi ka an sigile ne o enyebe mo gola be kifa fi ki défendre voilà gouvernement yero sera di bela jelema na le masé ka mo mina kana pierre ki la kana aw ka nyin kolon kolona aw nya bala ka fa ko toroya baw ka me ambado fana ka fa ko nyamo ko de bawla parce que commune a organisation taraka di mairie dem no ye mairie pour que aka commune kon deum aw yaw ka danaya ta ka daw ka aw nita ana o yere ka duma pour que wase ko ka commune gérawi mais selon vous ou gagne activité menu be kanga ke parce que an gagne ngal lan na le afara ko maire de nanu la sil yala fembi bolo ka fo aw ga commune nyamayo aywa saninga fem fo commune nyama be fo fayre de flo c'est mo ce qui est que mairie mo de bisi ya famia donc anga nyaile anga kunun quoi anga hakili bla barala ma si nyaba la fontanya ko dan e dombali ade fen kana ki posu ko no ka sa fenti kuna e bi yere toro be mo gore toro donc ne koni nimbe kuma fo mairie kuma yere tembolo ka be kuma fo nyere de parce que ne de ata ni ne ma te ba so ron korke yata ni korke ma te ba so ron de yata be ndo korke yata we ba so ron muso yata donc anga kunu ni fen ye elie jamana ni kuna be bayer de fondé ou be ku ye min dépenser de campagne ou na maloboro min dema ou be na te min dema obligatoire ni nous ye mo so min ba rembourser ma ou be na obliga o ki fa folo disparition totale du
Magasa iga ɲininkali diyara n ye n ka foli bɛ an lamɛnbaga ni an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye yanni n ka kuma daminɛ n bɛ foli tɛnkun ka ɲɛsin sɔgɔndon jeunes la ani mɔgɔkɔrɔba minnu ye u fara jeunes kan ka nin baara in kɛ mais foli kɛrɛnkɛrɛnnin kan ka ɲɛsin an balimacɛ la n'o ye Banba Jabi ye n'ale sigilen bɛ Faransi faso kanu b'a la ale de y'a ka wari a n'a ka moyen a n'a ka relation bɛɛ bila à notre disposition pour que nin mission in a bɛ se ka kɛ an ka n'a yeli kɛ walasa ka seereya kɛ fo sigida bɛ se ka lakana cogo min donc vraiment o foli bonya an bɛ Ala deli Ala k'an sago d'an ma mun ye welewelekan mun bɛ n bolo ka di an ka ɲɛmɔgɔw ma n b'a daminɛ dugutigila de ma dugu ka bon a ka dɔgɔ tigi de b'a la laada la i taara dugu o dugu la i kan ka foli ɲɛsin dugutigi la fɔlɔ yanni i ka baaraw daminɛ donc o laada sira fɛ an sera dugutigi ma k'a yira la an bɛna yɔrɔ lajɛ dugutigi ko ale t'an reçoit o b'a yira k'a fɔ baara in a ka kɛ nin cogo la kɔlɔsiliman kɛ o de ka d'u ye bon o kɔfɛ an ka autorité minnu bɛ yan n'o ye kɛɲɛba ɲɛmɔgɔw ye a bɛɛ b'a fɔ Bamako n'i sera département nin ma o b'a fɔ ne ka baara tɛ décentralisation dugutigiw de don n'i sera commandant ma commandant ka baara tɛ commandant b'a fɔ décentralisation kɔnɔ maire de b'a kɛ n'i sera maire ma maire b'a fɔ dugutigiw de b'a kɛ dugu bɛ ka tiɲɛ an ye gouvernement bɛɛ fan bɛɛ an ye welewele bila ka lettre ci ministère 10 ani kɔ premier ministre b'o la ministre premier ministre b'o la vice présidence b'o la refondation b'o la mine b'a la énergie b'a la ka vidéo di nin bɛɛ ma mɔgɔ t'a dɔn mun kan ka kɛ a ka ca ni kalo 2 ye sisan mɔgɔ kelen a mana k'a lajɛ an ka sigi ka kuma danbekara la DNZM directeur national bɔra yan ko chinois minnu bɛ yan ni groupe kelen tɛ a si tɛ papier t'a si bolo d'ailleurs u taara terrain kan Fadugu mara la chinois bolila k'i kɛ ba kan ka taa Sénégal fan fɛ Lulo fan fɛ u bolila k'i kɛ ba kan ka taa Sénégal fan fɛ o b'a yira k'a fɔ u bɛ ka fɛn fɛn fɔ an ye nkalon don o tuma jamana ɲɛmɔgɔw u sigilen bɛ mun na u bɛ fɛ tuma de jamanadenw ka kari ɲɔgɔn na ka marifa ta ɲɔgɔn kan wa ka tɛna tasuma faga wa ne hakili la bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye jamana bɛ lahalaya mun na ɲɛmɔgɔya a tɛ d'i ma k'i k'i sigi ou bien k'i ka mɔgɔ diya ye ko kɛ ko ye jamana man ɲi ni a tɔ bɛ ka tiɲɛ aw bɛ ka kunnafoni aw tɛ ka fɛn kɛ o ye fɛn ye mun bɛ mɔgɔ jigi tigɛ OMVS n'o de sigilen bɛ ka ni Sénégal ba in na kana ni jamana Mali b'a la Guinée b'a la Sénégal b'a la hakili la Mauritanie yɛrɛ b'a la n'a fɔra ko olu de sigilen bɛ ba yɛrɛ tɛ yen tuguni jɛgɛ t'a la foyi t'a la i bɛ ba tigɛ i sen na sinon u bɛ ba minɛ k'a détourner ba k'a la sira la tɛmɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ u bɛ fɛ ka baara kɛ yɔrɔ min kɔw bɛ taa o bɛ ka kɛ ko anw de ye jamana ye anw sisan yɛrɛ jigitigɛ yɛrɛ bolo an bɛ ka welewele kan de bila ka taa an ka faso kanu bɛ jamanaden minnu na ni dɔnni b'u la n'u sigilen bɛ kɔ kan u k'an dɛmɛ tribunaux minnu bɛ yen sur le plan international n'u bɛ se ka la fasali kɛ ba in tigiya ka minɛ an ka jamanaw la n'u tɛ se k'a lakana u k'an dɛmɛ an ka plainte déposée contre les gouvernements parce que ils sont complices passifs vraiment il est temps de dire non et à haute voix pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an kununa de an tɛ sɔn ni b'an faga i b'an faga de mais nin baara in tɛ se ka continuer nin cogo la. Président an y'a ye k'a fɔ dɔw ka kuma kɔnɔ u b'a fɔ k'a fɔ ko chinois ma ba tigɛ ko chinois ma kɔ tigɛ komi e yɛrɛ bɛ yaala n'a bɛɛ e bɛ se ka mun fɔ an ye o la. Bon fɛn nkalon n'i ko ko n cɛ ka ɲi sufɛ ni dugu jɛra bɛ ye o an bɛ ka baara kɛ ni preuve de ye. Ne ye reportage mun kɛ k'a di ministère ma ba de kɔnɔla jira olu la nin ye kɔ de ye sariya yɛrɛ la u bɛ ka taa bin mɔgɔw kan Bamako k'u kana taa hali so jɔ kɔ kɛrɛfɛ à moins de 25 mètres n'a fɔra b'a lajɛ bɔgɔtɔn lajɛ kɛ nin filɛ nin ye kɔ de kɔnɔ tan u ye mun kɛ nin na ça fait olu ka faamaya ye ka karavati siri ka k'i yala goudron kan wa. mais an ɲɛ b'a la i filɛ nin ye yɔrɔ min na tɛ k'a fɔ ko fɛnkɛ de don a fɔra ko chinois n'u bɔra yɔrɔ min na k'u b'o labɛn yala an bɛ yɔrɔ min na ten f'an bɛ jɔlen i filɛ nin ye jɔlen yɔrɔ min na ten nin dun ye site abandonné de mais chinois cɛ i yɛrɛ y'a ye i y'a labɛnni ko b'a kɔnɔ wa. o fana ye prévu dɔ ye sira tigɛlen tɛ nin yan a bɛ na taa bɛɛ b'a kalama mais an bɛ taa an bɛ plainte déposée contre X yan mɔgɔw yɛrɛ de b'a tigi tɔgɔ fɔ an ye sira in
akadaele anola. Ça c'est notre premier acte. Ambe jamana den beta en témoin, ambe sono gauta en témoin. Oye kelenye, munu ba fo ko sino be ka yoro dla. Ore nya ba lawo. Obe ga yoro mun dla ta ira nawa. Parce que sino be ga mo warde di doma, mo damani de ka sorobe nina. Obe ga don ka fo ko jamana tobe ka obe ga to ma be ga buruga. O tise ga be. Iga fanga mana bonya togo togo. Itise ga ke du kolo tikiye. Itise ga ke ji tikiye, itise ga ke finye tikiye. Ni c'est bien. Iga donga foko sebe alain sini e baga bidia. Iga se ni ga se tanya be. Iga ala sagoke. Iga ibla fonction muna iga jamana de una fasa. Ni boro hakumu kono ni ala ibonya. Ale de bila ele ale de bila jigi. Abila ele tinya de ga bila jigi tinya de ga. Ni mo madon ka foko fanga mun kalfa de do. Ambe wuli ni oser lutter c'est oser vaincre. Merci beaucoup, Président. Ouais. Merci. Le secrétaire général de la jeunesse de Sorno, c'est une délégation Fofolo, et société civile Moro, ani Bamba Diabe, ani journaliste, on sera au Sarasura, on nous déplace à Sorno, pour le Mumbanga Fauniana. Vraiment, sinon, on est sinon, on a Anginama, on a Dom Foraniana, à Fora de Goutiana, Fora jeunesse Funiana. Mais, sinon bara fana flene abedam na dom na ko hakil tam woni tiali be saka kako bon an ko do sigi bologa ina fo de mer fan felala dugu fan felala bon an yere de ay sa tiali warala ka tia o de mer munu ba tagama donc on veut revenir kana ko nta atugola tuguni pour nga seka sinwa nu munu bara la nga dugu gologa nga seka na fa sora la mu nga chani do nyoko amba do ka fa komenye anga jamana fama wi ko kabara ke jika si ko te negocie no kuma fa nga ni jika kan kala kana pour que anga bengaw ananyere ka se kam mako nyala zinesi de kan ki joji dala ka fa ko nga jite utiliser menga tambili ko nala yorola nyaaye ka fa ko ni be dona sensugo yorola nyaabe tracer triu yere sigile na bokono secondo dala ko fela la nana sino ko fla fana yo fana halage maintenant au ka joyoro e munyo bon anga joro ya la muna au niveau de crasher munu ba an yere barake ni mune c'est farafina anga lonta ma bunga so bela ni ko kibo lu fensa ka foko ambe anji kolosil la au fa e ga soro ambolo ka mo anyana utna famu quoi bon sera dinu bali mo si ka foki na baraka la mais am ga précaution wera utaji ko nu la kanal la tout sonon ko nina me fe bega wuli ka boyno ka ko na bo mais sinon on ta niveau là eta beba kalama mais baby mali gouvernement beba kalama quoi sinon on ba nga jamana wono kadam na kuma na mo ka tabla maire là tabla ministère là beba kalama yo mais sinon amenu be yam na ni sinon amenu ni sinon nous mo flare na la mais ni sinon anu ne et au partenaire o Jelmadi Sissoko maire de Debia Jelmadi Kouyaté plus le CB Ntale Toro qui va CV l'ancien CV là qui est parti au fana au partenaire ouvert mo ouvert yorola mbalmate yala ni sinwa nyunu na no wordi lawma o wardi lama o be jeldi lawma bon sinwa nu be 2 millions di 2 millions membe dila jeunesse ta jeli yala bon jeunesse ta te fena ame 2 millions be di amba bla dugu kesula amba ke dugu baraka lawnde madame na 6 ans kalu jol adam na la 3 mois de dira ma jeunesse 6 millions 6 millions mun na dugu ma be dugu kesula be dugu kesula o ate diga jeunesse ma de abe di dugu de ma voilà parce que mo be ga jeunesse to tia ga di jeunesse ma dugu wera la be se ka ke mais sonon ta be di dugu de ma c'est ça ni wori men dira duguma est-ce que wo be se ka ko la ou be kuma kan bawni sino ni nyogonche ka fo ko ni ou be kan ka ko konna men na ku bala be kuma kan manuche bon no kuma kan bawni nyogonche am flene ko do la bi sino ke bortola do yala ayad lawa bon sino ke bola amamboli parce que amadlan abedlan mbaira amna ka bedla mumbaira ka bedlan et sino ke mamboli sino ke ka a correspondance u bambolo sino ke tsaka bolo abita ro munambe ndo
mun be se ka e garanti wala mun be se ka garanti aga minan to be aga molu be aga machine ma fon be mobile be aga machine to be me anye masib men tagaranya bala ka fo de ka cha membe ambi hal ni ya fera te se ka yorodla non maintenant aux enesi au be na mun joro ke wala sam na mun joro ko la o déjà ko partenaire ko numéro ba mbola am partenaire wele a e ga ni karmas na mun tumbe bar la be fe gata ma nga ro réparer nana na amba amamne atita na en tant que yoro ma réparer on m'appelle communément Vieux Jabi mais Toba et Sori Jabi de Sori Ibrahim Jabi Sori Jabi ya fama ne be ne secondo ngade am fait le secondo territoire le Kanté ambe yam yoro min nabi ya ga dam tanonde nyabe ni be duna secondo sisa ni be bola Kolomba ko fle lebe Kolomba ni secondo de ni be bo Kolomba do be si yoro mi ma be fo o ma ko damban fara ni bola damban fara be na secondo ko ya ne gasi école sula ko ba min be ni be ponte gala bon o imana tambino na dron ka tambe école sula ko min be secondo dundala abe fo ma ko gundali wo gundali le fele indi tegelinte ibulu yanten ka bara ko la ani tamatama de jera ni be tala sorti ni be bola kataga dabia ko do be ko tamitama be folo la wala ma folo secondo sorti la donc woni gundali ne ba dundu nyoko bulu donc be bara la ko bulu wolu fete ka jigite jigite kataga bo sutu makatan kataga donc yimbe ko de ko indugumala la faraw de be wo faraw aga chani sanke me faraw no be kasene depuis am mansoro depuis am mokeo presque am bemba am mokeo na nasigi ya secondo seneke kandema ani be gamara mais comme be ani be ani kara din kara mais comme si ça awa ala na la jarabi na tawara la o dabla ka presque français le be dinde no be école la arabu karan awa ala jarabi nana ya fa o do yara ambe sigilin senele no maya mo ba lo ga min tan ko yan o senede mais ñunu kenin fere kana kayimbara le tracé ante en rese kutala parce que il nyam ko bata beato kuma tala sila dugude no il nyam ko lu bentato ako ko do be sara duguye mais kololo be sila ile min senekelama fente saraliye fuite dilima ni no bota sandro mbe sigilin sene memma we dugukulu tiara ni sira fara ngono sisa ida bari beba ya famu jege kuma te surtout ko hali genganya ita soroye hali genga ita soroye donc malum min de la ka soroye o fanante soro kan tugone wala wala kenya o kololo le banka voilà voilà wala kenen o to gele min banka yan woyo de ni men fele ni hectare worole maluma soro la nyina sandolu ambe toni tan soro ambe toni mo kan soro ya mais nyina ante hali kilo keme du soro ni jonga malo ni ke korba to ko suma fode jabi adinel bi ambi sori jabi ni ba fala ma wiye ni adinke foloye wala nyamo way bon nde fata floti nya fela la ambe taka e fana anna ni ne bi nyon bon dinga in fele ya ni tu in kele ya abo wala fele ya bon ne ga yira to mena o man sama jongande dema ka dema son très saranye o samu de miri nyamo koy ni o la si camarae ba ya yira ka fo yoro imanya tinyala ka diale ya ka kanga saranye bon wodu man fu nyama amba nyina awa na sira ka be etama mbe na fara kandeme anna dimbaya be bolu chugome nyin fara ngono ka tuye ka kololo tuye o be dia nyen quoi. Merci beaucoup. ni men fele nyen hectare worole maluma soro la nyina sandolu ambe toni tan soro ambe toni mo kan soro ya mais nyina ante hali kilo keme du soro ni jonga malo ni ke korba to ko suma fode jabi adinel bi ambi sori jabi ni ba fala ma wiye ni adinke foloye wala nyamo way
bon nde fata floti nya fela la ambe taka e fana anna ni ne bi nyon bon à 0 mètre dinga in fele ya ni tu in kele ya abol fele ya bon ne ga yira to mena o man sama jongande dema ka dema son très saranye o samu de miri nyamo ni o la si camara e ba ya yira ka fo yoro imanya tinyala ka diale ka kanga saranye bon wodu man fu nyama amba nyina awa na sira ka be etama mbe na fara kandeme anna dimbaya be bolu chugo me nyi fara ngono ka tuye ka kololo tuye o be dia nyen quoi. Merci beaucoup. 2 minutes. amena munke san bara de bebe wana balmate ah oui et puis anya bala ka ko anna secondo visite la et dunye diaspora ka representant anga kene ba cercle o min bene bolo bi ne to e fadwa siso ne ARCKF représentant diaspora o be nana kenen ka diaranye be bamba jabi fo en tant que diaspora parce que dusu do de nous kono ka boyanga ta ku ni da ko jigan ku ni ja chenchenga ku beta hera nginga na ufasola mais o kama ni anyabo la tuguni ka fo usrane do minya u kobe ka chien u tara ku bena ko minglan ni do te ka fra chien le ka fente ka bala donc o kama e ni initiative minta ka fo ka beke témoin vraiment ngone be bo fonga fo kenenga diaspora be to ala ole nenda ko hera. Merci. Mais c'est ça. Il y a la Mongolo, diaspora, oui, Kafo, Kinyababe, danger de Nawa, ou bien Kinyababe. Mais fait Kafo, Mimbene Kafo diaspora, comme à Dogolentula, les réseaux sociaux, quand à travers il y a interview fait Meka Beirula, où il y a Jorolem Bado Kutakoka. Ou Fana ou Jorona mi Kafo, ou Bodugu, no de Beka Halagi. Feminteke, ou Lubero mi attaqué, mais au Kubara. O de te ka daro soro u farila donc me wele kamin koni min benevolo ka nyasi diaspora hali biuga chestrike parce que u tara kumina o kunya ka se ka walea o te dore faso ka se ka bo no la ka jo asenga monsieur go refoué. Merci beaucoup. Merci. Bien mon heure passé. Bon ça c'est le port d'entrée comme ça. Machine me gagner en ça. Parce que ta retourne à chemin. Et ils sont en train de faire un nouveau site comme ça. Donc ça veut dire que ça c'est l'extension en cours. Bon, il y a 1000 financements. Est-ce qu'ils ont un plan de fermeture ici? C'est pas fini encore. Oui, mais même au cas où c'est fini. Parce que il n'y a aucun plan. Voilà. La question ne se pose même pas. Bon, la profondeur comme ça, je suis sûr et certain, ça va dans les 50 mètres. Minimum d'ailleurs. Ça c'est le minimum même. Bon, maintenant, même si on ferme ça, il faut combien d'années pour que la terre régénère encore? Et que ça soit profitant à la population. Donc les 1 million, 2 millions qu'on donne là, ce n'est rien. Ces heures d'activité-là, on doit l'arrêter carrément. Ça c'est la destruction totale, pure et dure. Monsieur l'environnementaliste, et Reka terminé comme puis Anna et Chino Bara Menania et Kafoko Kofla de Benyombeya. Yalao, Erika terminé in Kono. Yala ni dégradation et Kenya Bakade de Yala Yejate du monde in Kono, c'est comme une techniquement. Non, techniquement, il n'y a rien à dire dans ça. C'est-à-dire, ça c'est génocide pur et dur. Mais ce qui est lié à faire, moi je pense que c'est l'occasion maintenant que la jeunesse ou les autorités portent plainte pour ça. Parce que ce n'est pas une minorité qui gère l'intérêt pour la généralité. Les femmes freinent ça, ou est Makosaya. C'est même pas la population de Sokono seulement, les autres populations qui quittent ailleurs. Parce que Mali là, quelqu'un qui a quitté les zones peut venir ici faire des activités. Mais ici, les activités anthropiques, c'est banni. Ça veut dire que mètre minimum, moi je dirais ça dans les 50 mètres. Et là, ça change même la nature des choses. Parce que quand il regarde l'exploitation artisanale, ni chimie artisanale, ni industrielle, profondeur, la limite. Il y a là, il peut qualifier exploitation du monde. Pour ça, c'est une exploitation anarchique. Oui, mais Anya Famia, donc il y a voilà. Mais ça c'est mécanisé. Voilà, ça c'est mécanisé. Tu vois des pelles. À partir de là, donc, on n'est plus dans les trucs traditionnels. Parce que traditionnel, ça c'est des petites profondeurs de 10 mètres maximum. Ou évidemment, tu as 2 ans, 3 ans, jusqu'à 20 mètres. Mais avec les pelles là, 1 heure, 2 heures seulement, tu dépasses 10 mètres.
Donc ça c'est pur mécanisé. Bon, on voit même les forages. Mais il y a la différence du monde. Non, ça c'est même pas expliqué, il n'y a pas expliqué ça. Mintara d'abord, ça c'est légalisé. Et puis au permis nous, la durée d'exploitation est connue. Et généralement, les ressources qui sont prévues, c'est publié, c'est pas caché. Donc, mais ici, personne ne peut dire combien de kilos, combien de quantités d'or ils ont extrait ici. Il n'y a aucune prévision. Bon, il y a est-ce que limité par la forêt? En tout cas, je ne vois pas. Donc, il n'y a aucune comparaison entre ces arts d'exploitation et puis l'exploitation de la mine. Là-bas, c'est industrialisé et puis ce sont les normes. Merci. Même si ces normes ne sont pas tellement respectées, mais ça, quand même, les normes sont fixées. Mais ici, ça, c'est l'anarchie pure et dure. Merci. Voilà, Mohamed Dia. Nous, nous avons fait follow la ni demandé, bola demana, ne son nongade, Jabila. Anya admamila demie, ya duingono. Am fauna na sigi enseignement, ani begamara. Ani kalan dujuki ka dogoya manga dena janga dena am mo ci mamina se ya ibasora yo kalam donc ka fokata o ma fo na sisama o banga bundala ya anga dudala donc mais anga yoro cité assistant ka foko am se ka mbuluma la fayda ayre be an jigi yoro mi an sigi kunye femi ya o sekero makaba parce que anga falaw an sigira ya fara ko ma ko sobe fayda ya mo chamaga sumo tianangina parce que jino nubulo ci jabi bise ka fanye bi ñunu sigile ni sisante o be kan ka menda aw ka duguma ne ka sura be kan ka na fasera musa kay be do kala mala bon na be na fasela ne mohamed jami malo ne ni ala na kiracha dugude un ba don bon abise ka ke mo ba don ana fa bise mima imi fendo kalama itse anate du bara ita ate ka so mo bara ite se ka kuma mais e alaw e ka jate mina ko nala ana fa membe kan ka dugude membe ka na fa soro de ka chawa ube mo dama damande bon dugude nga na fa soro ni na ne ma mo shie ka foko aye mako nyaere sino na folo na ya o kelenye fulana ne ma ye fana ka foko na folo be sino nu bolo ko nyame ku ba di duguma ko ibise ka konte ko million d'euros fait Maye, projet kele mi fora o maba. Iko kubo minke. Ama no yola. Ama na fasiye. E projet kele nafa. Ani ko nafa juma ka bo aw. Min ka bo amolo anga du kolo nyuma mbambo anga ba on be se ka yala. Ni mbam na be se ka brambla, mais ba antika blé. We kele antika Sénégal blé. Ande on be ke chukodi. Ka fo menye anga president ne ye boada we ananga jamana nyama pempe ni ka soro ka bara ye menye anga jamana takanye. Anga jamana taganya abe ne kon ka hakilla kabi fo la wali fo 600 mimbe bu ne bolo ka fuye uka wala kono mo fule kono mo ko hakili to ana sariya te ka jate 600 mi mana sigi min kuna obaka ayre ina fo muguni kisede ke ko o mo chemena vraiment o mimbe jamana kono ni doni gala te jate mina ka fo ko minga kani mie ute blola o bara o be jamana ko segi ya famule kalambalia banka en fer aha voilà ne to Madou Cissé ne be sogono an jeunesse membre doy banana sinwa ho barakero kana jetemna kololo munu ba kono don an nano laje ka kuma olukan bon ni ata halaje tienre la ka ko yere dama tege folo ni sera ita don ko yere ba samia sele ko fale tamirute jibolo asagina ka ta do hatiga forotien atara do hatiga forotien o kala samiana bon ni ala je obe kololo do de wa don ni ajetemna bo pour longa bo fo ka nga jetemna ke ka sinwa nu kele wala sa ubise nga dugolo to ambolo chogom na ko mbalmate oui anya me ka fo ko sino ube dugula awo ko ube bara di la demsenuma awo ube kan ka école sojo ka di dugu numa awo ube kan ka pompu sen ka di dugu numa yala usigile aw ga yoro la sisa yala wo be kera wiwa ok voilà an langini munu ngini sinwa nu fe a folo ka demain di pour que an ga demsenum be se bara soro u fe togomna an o demain nginu fe o maba sira fe bu passer ya njeli bu bolo bi aw ga dugula na be bara la bo ya an ga demsen kelene bu bolo no e gardien ala voilà na borola an mo tu bolo pour que ha utabara la depuis usigili ni sisante aw ye na fa juman jate mino ka kola ka sera menye secondo ere duguma
voilà bon an ye jate min na mɔgɔw ko la bon sisan u ye dɛmɛ min k'an ye n'o ye forage ye a senna mais a mana ban donc o dɛmɛ o kɛra an ye n'a bɔra o la bon n'a bɔra o la wari ko unani ni sisan cɛ a bɛ taa wagati joli la unani ni sisan tɛ peut-être a bɛ sɔn ka 4 mois bɔ oui yan ye ko fila bɛn yɔrɔ de yan ye ko fila bɛn yɔrɔ de maintenant n ko n y'o de fɔ ni ko fara tamiyero t'a bolo ni ko fara tamiyero t'a bolo nin ye ko de ye an filɛ nin jɔlen yɔrɔ min na nin ye ko de ye nin ye ko de ye voilà ne bɛ fɛ jamanadenw k'o de dɔn ɔhɔn